तो आमे केन पापटा कर्मा बेले ई कली जुग रे हमर आत्मा माने प्रेत हिक रहि जिमा आ 2 नंबर ए मां पार्वती काहे जे शिव मंदिर पूजा ने खान ई दुईटा कथा कहि कर आमे घर के जे ई सुनो हे सुजन देई करी मन एत पुराण रो ज्ञान आर ए सभा मध्य रे बुझाई कहूची सुनुथि रे सभाजन सुनो हे सुजन देई करी मन एत पुराण रो ज्ञान ए सभा मध्य रे बुझाई कहूची सुनुथि रे सभाजन सुन सुन सुजन आज्ञा देई करी तुम्हें मन हो सुन सुन सुजन तृषार निमंते पोखरी को गले सुर देई करी मन आहे आहे सुजन इटा पुराणे अछि प्रमाण हो सुन सुन सुजन दिने गोटे राजा जंगल के जाइए शिकार करबा पाई तो मुरगुणीटे एंता मारले तांकर सर रे जे से तांकर सरटा जे कर मुरगुणी रो तार एंता गोड़ रे पाइछे तो तार मृत्यु ने से कुदी 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 गोटे अरण्य रे लुचि देछि तो से मुरगुणी के पुणी थरे राजा खोजी 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 तांको सुस लागला जेते बेले राजा को गोटे पोखरी पानी पीवा पाई गले जेते बेले पोखरी पानी पीछन तांको टिके निद आसला तो से पोखरी तटरे गोटे गछ थाए से गछरे तलरे बसी के राजा सोई पड़ीछन तो सेही गछरे अनेक प्रेत माने रहुतिले तो प्रेत माने उतरीले आ राजांकर पाखरे कांदु जे तुमे काहे हला कांदु छ बोली करी राजा पचारू छ तो आमे तो मनुष्य जन्म पाइथिलु आउ आज प्रेत रूप रे आमे रहि जाइछो हमको तुम्हें मुक्ति दियो बेले तो राजा पचरौछन प्रेतन को तुम्हें काहे पाप करिथिलो मनुष्य माने जे तुम्हें स्वर्ग के नै जे करी तुम्हें प्रेत ही कर रही छ तो प्रेत बुझे कर कहछन राजा के मनुष्य माने केन पापटा यदि करबे बोले से माने प्रेत हे जेथे आगो छोड़ भागर जा तू बोली एक भाग देखा जा पवन जे निशिनानंद मीरा जाई देखते जा सुना सुजन गीता गरुड़ पुराण प्रमाण जे सुना सुना सुजन मनुष्य जन्म पाइछु बाहासा जदि हेमु हमर गर्भ रे जदि पुओटे नै हेबा बोले आमे जिन दिन मरि जिमा बोले अपुत्री कर मरि जिमा बोले हमको जदि मुर्जु नै दि पारबे गुटे पुओ कि पितृ साध्य करि नै पारबे सेंता लोकर आत्माटा प्रेत ही कर रहि जाय आ ठीक सेंता मुई समस्त को वस्त्र दान करूथिली अन्न दान करूथिली समस्तकर मन गरीब मान को मुई बुझुथिली एते पुण्य करी करी मध्य मुई आज प्रेत हे जाइछे काहे हे जाइछे मोर गर्भरे पुओटे नै थाई मते पितृ साध्य करबा पय लोक नै थई बोली कर मुई प्रेत हे जाइछे जार गर्भरे जदी पितृ पुओटे नै हेबा से जन्म रे से प्रेत ही कर हे जिबा तेणु करी करी
सेंता माँ बापा के अन्य लोक जदि पितृ साध्य जदि अन्य लोग जदि पूजा करी देछन से माँ बापा मुक्ति पाइसन। एक नंबर इटा है आगो जे करई अर्ण वस्त्र को से निंदा सुन देई करी मन तर रूपरे रही थांती देख सुन देई करी मन सुन सुन सुजन गीता पुराणे अच्छी प्रमाण हो सुन सुन सुजन आज नाग बाछा पूजा करनो हमर कहीं इरा कहीं का बोले कि कोंटा माल को हमको आज्ञा माने खाइबा पई नी देथिले हमर कल्याण मंडप के हां 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 हमें पेटे पेटे भरी कर खाइनो खानु को पेटे भरी कर तो खाइछु किंतु आमे जदी खाई खाई कर जदी अन्न के निंदा करमा साग भात भल नै लागी मैं नहीं खाई हदरी हदरी खाबा जदी खाई खाई करी जदी जे जदी अन्न के निंदा करबा से मध्य मोला समय रे प्रेत हिक रही दुई नंबर से मनुष्य माने ई भूल करबार कथा नहीं जदी खाई करी जदी अन्न के निंदा करमा मरी सारला परे हमें स्वर्ग के निजे करी गछे पत्रे प्रेत हिक रे हमें रही जिमा। तीन नंबर काना आगो दान देइथिबा जमी को जे जन करई सही जे आस पितर परे से जन्म लभई सुन आरे नानी सुन सुन सुजन गीता गरुड़ पुराणे प्रमाण जे सुन सुन सुजन पुरखारू जदि आमर दादी गुटे शुभ काम पई जदि जमी दान करिथि बोले से जमी दान कला जमी के जदि हमें फिरे आनमा बोले सेटा गुटे हमको पाप लागे जमी हीन पाप आ दान देला जेन जी कोनोसी जिंस को जदि पुनी थरे फिरे आनबो से मोला परे से मध्य प्रियत हो जाए इटा गरुड़ पुराण रे लेखा अछि रे बानी अरे ही परिजन पुराण विधान सुन तो राजा को कहले प्रेत कहउछन ई पाप माने हमर द्वारा हैला बोली कर हमें प्रेत ऊपर हम अछु तुमे ही हमको मुक्ति करो बोले तो महाराजा काना कले सेही समय रे समस्त प्रेतन को मुकलाबा पई निजे पिंड दान करिथि जदि जहा घरे जदि पुओ झियो नहीं करी जदि मृत्यु ही जी अन्य पुओ झियो जदि तांको मध्य पितृदान पितृ श्राद्ध करी करी से प्रेत रूप बंचे पारे बुझी पारे तो सब राजा समस्त को पिंड दान करी करी तांको प्रेत मुक्ति करी थी अरे ही परिजन पुराण विधान सुन आहे सभा गरुड़ पुराण रही प्रमाण सुन दे करी मन सुन सुन सुजन गीता गरुड़ पुराण प्रमाण दे सुन सुन सुजन यही प्रकार आमे मनुष्य जन्म पाइछ मात्र के देइथिबा दान जमी फिरे आनबाटा नहीं खाई खाई करी अन्न के निंदा करबाटा नहीं आ सेंता लोक ही प्रेत रूप रे जन्म है जय जगन्नाथ जय देवदेव महादेव
लोकर कथा मना करिछन आगे हमने कमिटी 20 थर कहू छे जे मुई कहार प्रश्न उत्तर देबार तमर ये नै नो हमें डाकिछु हमर हिसाब करबो बोलिछन मुई कहार प्रश्न उत्तर नै दी अपन मन के भल लागो छे बोले पैसा दियन नहिले नै चुप पड़ छुआ तिती लिखिछु घंटा ननीला हां हां तो महादेवंकर मंदिर भितरे माँ पार्वती काजे पूजा ने खाए हाय गो आर सुन सुजने देवन ए सुन सुजने मोर देवन पुराण हो खोली कहू जे विधान हो सुन सुजने देवन सर से पंचानन आगो ध्यान रे बसी तिले सुन सुजन आगो से समय रे देख पार्वती माता जान आगो कैलाश पुर को देख करिले से हो गमन सुजन हो सुन सुजने देवन पुराण हो पुरी कहू जे पुराण जुग चालू थाए महादेव कैलाश पर्वत रे बसी कर ध्यान करुथिले तो मां पार्वती पचरुछन महादेव आईसी स्त्री एना कह भल करना की ज्योतेंद्र इंग्लिश में ना कहछन हां चल पुता अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला तो महादेवन को पचरछन मां पार्वती तुम्हें तो देवंकर देव होछ महादेव महादेव तुमर ध्यान समस्त करसन किंतु तुम्हें कहार ध्यान करूछ प्रभु बोले तो महादेव कहले मोर आराध्य देवता होछन विष्णु तांकर ध्यान मुई करसी मोर ध्यान से करसन तो ठीक আছে ना हां मुई तुमर आराध्य देवता के देखबा लगी चाहू छे बोले पार्वती कहले तो यहां तो भगवान रावण के मारबा पाई मर्त्य बरे जन्म होइछन आ से रावण सीता को चोरी करिछन बिरे मोर प्रभु आराध्य देवता यहां दे मां सीता को खोजी खोजी मन दुख अछि तुम देखि नै पार बोले तो मां पार्वती केनता कले आज जनता करी मैं देखबी बोले और महादेव को नहीं कहि करे काना कले आगो सीता को रूप को सही कले धारण पंचवटी मन को करिले गमन आगो सीतांक रूप को धरी कले धारण आगो पंचवटी मन को से कले अरे तू अंते जहाँ है ना सुन सुन दैवन पुराण कथा तो कर हे कर सुजन हो सुन सुजने देवन पुराण हो कहू छी मुई पुराण तो मां पार्वती संगे संग
सीतांकर अवतार धारण कले हाँ, हाँ। आ पंचवटी वन के जैछन हाय गो रामचंद्रंकर पास हाँ। चाल मारबा तो रामचंद्र देखि कर आश्चर्य हो गले सीता के तो रावण चोरी कर नहीं जाचे किए एटा माया आसीछन बेले जानी पाइले जे मां पार्वती एटा मते परीक्षा करबा पई आसीछन कहला आ संगे संग मां सीतांकर पाद तले रामचंद्र प्रणिपात हेले तो लाजे ही गले मां पार्वती मुई तो सीतांकर अवतार धारण करछन मते केनता चिन्हि पाइले रामचंद्र मते क्षमा कर प्रभु मुई मोर प्रभुंकर आराध्य देवता के देखबा पई आज सीतांकर रूप धारण करी करी मु तुमको देखबा लागे आसीथि तो तापरे लाजे ही गले पार्वती आ पुनी थरे कैलाश पले गले आ महादेवं के सब खुली करी कथा कहले जे आज तुमर आराध्य देवता के मुई देखबा पई जीथिली आ से माने मते चिन्हि पकाले महादेव क्रोधरे जरा जरा ही गले मुई तो तुमको मना करिथिली मोर प्रभु आराध्य देवता मोर विपदरे पड़ीछन आ तमे मते ने कहि कर तमे सीतांकर अवतार धारण करी कर पंचवटी बन जाइथिला जो मैं तुमको अभिशाप पे दूचे आज थारो मोर मंदिर तुमे पसी नहीं पारो महादेव अभिशाप पे देले तुमे आज तुम गोटे जगह तुम मोर पूजा नहीं तेणु करी करी माँ पार्वती एवं महादेवंकर गोटे जगह पूजा नहीं ठीक अच्छे मत क्षमा कर दियो प्रभु मोर तो भूल ही गला ठीक अच्छे मैं तुमको अभिशाप पे तो देइछे लागबा एका तुमे किंतु गुटे रूप रे मोर संगे पूजा खाइबा तुमे चंडी रूप रे मंदिर और बाहर पूजा खाइबा तो सही चंडी रूप रे मां पार्वती मंदिर और बाहर पूजा खाइस बुझि पाछ महादेवंकर अभिशाप के कारण अरे ही पर जानो ए पुराण विधान जानी तीनी मुही सभाने देनी कही आज्ञा जहा जानी तीनी मुही सभाने देनी कही सुजन हो सुन सुजने देवन पुराण हो मोरी कहूची मुई पुराण करंज पतरम कला जामु डाली गाई खाई गला नड़मा बाजी सगध पुला बार बार मना करू छे कागज पत्र मना करू छे बोले के फे फे पूछी दउ छन हैं मते क्षमा करबे कागज पत्र आपण नै दियन हमर हिसाबे प्रोग्राम करमु आपण के खुश करी कर हम खजिमा एला बेले तुम अजता कथा नहीं कहबा सब पुराणर कथा का कहू जेंटा जानि जो आज्ञा आपण के हिमा करंज पतर कला जामु डाली गाई खाई गला नरामा बाजी सग धकुला राधा कृष्ण नीला आरंभ हेला आरंभ हेला आरंभ हेला आरंभ हेला एबे आसीबे श्री कृष्ण पिला आरंभ पिला आमे घर के जिमो यहाँ दे जीव हाँ तोर ननी भी जीवा दिन तो जिमो तोर ननी नहीं आले जा मैं स्कूटी चला में ना बस वो पहुंच जाने ई मोर मामू गो मामू होए गो मोर गेला मामू हमको नहीं छाड़ा गो ये पिला घर के जीमू
মোর মামু গো মামু হয় গো মোর গে মামু এমনে ছাড়ো গো আমি পাপড় খায় মু
আসলু গো বুড়ার কেতে বজে আসলে 8:30 বাজে জননী সাড়ে তো হ্যাঁ। তাহলে মুলকে টিয়া হচ্ছে আরে উলগিটি কে হচ্ছে বলে ভলে থা কলে থা নোয়া বন্ধর কই বাবু হো কি ননি हमके बापा बोल बापाई বলে এর কাছে যাবা বলো তোতে আলাস শরম নেই লাগে গো কাহা লাগে ননি রে ইমোর প্রেজেন্ট বাপা বলবা কো তোতে হয় হয় জানে হ্যাঁ। ই তোর মুহে রাইট কথা কহুছে কান্তা ই তোর মুহে নর ছ পুতা তোকে কেনটা বাবা বলবারে ভোক নে রে ভকুয়া মুকে সে যদি মোর যদি ভাই হিতিতা হ্যাঁ। বেলে তার পিলা ছমে কাম বলতা বড় বাপ কথা বড় বাপ বলতা হ্যাঁ হ্যাঁ আরে মুই যদি তার নানি হিতিতে বেলে বড়মা বলতা সেটা নেই পারলে বাবু হ্যাঁ। টিকে মামু বাবু যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট এ বা অসুবিধা সুবিধা দিনে ছনে অ্যাডজাস্ট দিবি হেলে নানি হ্যাঁ। হেলে গুটে কাম করনি রে কি কাম? আরে তোর ভাবি ডাক দে মোর কাম মোর আছে বউকে ডাক দেমি ডাক দে না আগ এ তোর বহুকে কুলিয়া খোর আমার কেশব মাস্টার কে রখি থৌ হে কেনে ছানি গল সুনা বহু গো মোর কেনে ছানি গল সুনা বহু গো মোর চারি দিগ দিশুছে অন্ধার সুনা বহু গো মোর এ মনাই লাগে বকসস ছাতি হয়ে ধক ধক নাই লাগে বকসস ছাতি হয়ে ধক ধক উঠুছে পড়ুছে কি মরগ নাচাতি সহি নাই মোরে কি মতুলুতে চলে উঠুছে পড়ুছে কি মরগ নাচাতি সহি নাই হুয়ে বহুরে কি মধুলুকে ছাতি নাই লাগে বকসস ছাতি হয়ে ধক ধক নাই লাগে বকসস ছাতি হয়ে ধক ধক কি মদ জাগে কি মদ জাগে আনুছে ধর সুনা বহু গো মোর এনে ছানি গল সুনা বহু গো মোর मोर दादा असले ना खेबा पिवा लगी दियो ये मत तुम्हार दादा का जी मां झिमा गो नहीं प्रश्न तो मना करिছে মই নাই কহিবারে হিমাটা কসুড়ি প্রস ভানু কুমারী গো বাহার হইলে গো সুবেশ করি কাক ধে আগ অগস্টরে কিংবা কাটু ছদিন বৃথা মোর যুবা যৌবন চিন্তা করে কন্যা করে সুবিধা হিসেবে বেটা এ তবে নামকে পুরুষ গো নাহি রস বিষ আরে নপুংসক কিংবা হেলনি নির্দানা মাঝিকে মনুষ্য কহ
পানির ভিতরে ফেপল ফেপল। কুসেরার ভিতরে অঘি অঘি গো। মাঠের ভিতরে রেন্ঠা রেন্ঠা। ধানের ভিতরে পোল তাসের ভিতরে জোকর মানের ভিতরে তো রঙ্গিয়া রঙ্গিয়াটা। আম নেই কি লিম নেই এটা রঙ্গটা করো না কে ভালো হ্যাঁ এই বাম্ফা মাথা নাই দেখবার ভ্যাল মাছা তুলে কাই করব হ্যাঁ তোমার ম্যাচাকে দেখো কি আমার খুশাকে আচ্ছা তুমি তোমার দাদা কাহার অভিশাপরে নপুংসক হেলে সেমান তো গৌড় পিলা কহিলে গৌড় মানে কেতে প্রকার আছেন যা পচরে করা হচ্ছে এ দাদা ওই! কেতে প্রকার গৌরছন সে কথা দিয়ে কহত কেতে প্রকার গড়েছে বচ্চ হ্যাঁ সব করে গড়কে না করে মগধা মগধা ছকের গোরকে নকের মগধা আচ্ছা হ্যাঁ বলে ছকের গৌড় গৌড় নকের মগ না করে মগধা তুমি কেন গড়ে আমার নন্দগড় আছে চু এই হ্যাঁ হে বাড়ি গুটে কাঁচে ধরিছ আমার তো বুড়া লোক জঙ্গলে পাহাড়ে বুলবার লোক গায়ে দামর তরবার লোক লোক। রাত বেকার বলি বাড়ি করে ধর দিছু এ মহারাজ বিকাল বলি বাড়ি করে হ্যাঁ। ধরিছ হ্যাঁ যে কলা ধলা রং কাঁচে মারিছ আচ্ছা। কেন দেবী দেবতা সেবিছ ভাই হো কেতে ছান্দে খেলিছ হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাইতি কাটি করে আনিছিল ভাই হো। কেতে লম্বা তুমি রখিছিল আচ্ছা আচ্ছা সব বুঝে কর বলে কথাবার্তা সব খবর পড়বা কয়বার পড়বা আরে চন্দ্রসেনা বলে শোনো শোনো আগো সহি সহি আরে কেন্দ্র বাড়ি বৃক্ষ কথা দেউছি বুঝাই বুঝাই আরে রণ কদম বৃক্ষ ছিলাটি তহি আরে তহি কেন্দ্র বাড়ি ছিলা রে সহি আরে হিন্দি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି সভা করন্তি আরে গোপাল গণে তাকে কাটি আনিলে কাটি আনিলে শ্রী সমালাই দেবতা সেবিলে আচ্ছা আচ্ছা বতিসা চাঁদে খেলিলে সে গোপালে ধুব আরাধনা দেলে কদম্ব বৃক্ষ থিলাটি তা তহি তহি কেন্দু বাড়ি থিলা ছিলা রে সহি নীতি গোপী মানে সেবা করে সেবা করନ୍ତି গোপালে গড়ে কাটি আনি কাটি আনিলে কাইতি কাটিଥିଲି কাতে কাটিଥିଲେ বলছ শঙ্খ মলমল পথর মে বাড়ি কাটিଥିନୁ আর গোপাল ব্রাহ্মণ ধরিଥିନু শঙ্খ মলমল পথর পথর রে আচ্ছা কেতে লম্বা করে করে কেতে লম্বা ଥିଲା বলছ হুম। আঙ্গুল আঙ্গুল করে 90 আঙ্গুল ଥିଲା হো নবে আগর কেতেটা গন্ঠি পড়িଥିଲା কেতরা গଣ୍ଠି লাগিଥିଲା ହଁ। 9টা গଣ୍ଠି লাগিଥିଲା আর হে কলা ধলা রং মারি ছকা কলা ধলা হুম। কলা হচ্ছে কৃষ্ণ ধলা হচ্ছে রাধা সত্য গো বাড়িতে রাধা কৃষ্ণ আছেন এ মা চুটকু চুটা চুটাসি ছতা ধরা বিদেশি গল হয়ে সভা মধ্যে এ তোর মুড়ার পাগড়ি কে দেলা তোর ই মোর মুড়ার পাগড়ি কে দেলা তোর এ চুটকু চুটা চুটাসি ছতা ধরা বিদেশি মত হয়ে সভা মধ্যে হয়ে সভা মধ্যে না নীলা গৌড় মানে পগড়িটে বাঁধিকর সদা সর্বদা সে মানে জঙ্গল के जैसन गाय चरे না রে না রে तुमको আমাদের খরা তোমরা বুলবার লোক গায়ে দামর তরাবার লোক খরা বাজি বলে পাগড়ি বাঁধি तो तमर गौड़ मानकर पागड़ी के किए तैयारी करिथिले हां हां सर्वप्रथम किए पिंधिथिले अच्छा, अच्छा। आ तुमे काहे जे पिंधिछ अच्छा। से कथा टिके मते বলে बुझे এই কথা আমি খবর পড়বা হ্যাঁ। আরে চন্দ্রসেনা বলে শোনো শোনো আগো সহি মো পাগ জন্ম চরিত্র দেউ বুঝাই আরে অশ্বিনী কুমার মতে দেইଥିଲେ জরি আরে বৃহস্পতি পাগକୁ କରିଥିଲେ ତିଆରି সত্য যুগ নৃসিংহ বাঁধিলে দ্বাপারে বাঁধিনু গোপালে সত্য যুগ নৃসিংহ বাঁধিলে দ্বাপারে বাঁধিনু গোপালে ভগবান কথা কহু শুনু তাল কহু শুনু তা ভগবান কথা কহু শুনু তাল কহু শুনু তা এ মায়া জঞ্জালে নাই ঘুর মতা ঘরকে গলে মা সবু কথা মায়া জঞ্জালে নাই ঘুর মতা ঘরকে গলে মা সবু কথা
कुमार देइथिले जरी बृहस्पति पाग को करिथिले तैयारी बोले सर्वप्रथमे बृहस्पति पागटा के तैयारी कर तैयारी करथिले सत्य जुगरे नृसिंह बांधिले द्वापरे बांधिले गोपाल मिला माने तुमको एमा चंद्र सेना बचन राधिका चली गले जे चली गले हिमासे चमे गरु पाए पिना दरी करी हो नाथ मोहर काजा करी सोना मोहर काजा करी लागू छे गो भल लागू छे आलू बैगन पातल घंटा को राधी छे मुई छोट को छोटा राधी छे को छोट को छोटा करिया छे कदली भजा खाउतिले लागू छे मजा गो खाउतिले लागू छे मजा करी हो न फटाफट करी चला छे करी बिचरा पिला के भले डाकनी भूति कला उठा उठा ए नीर दादा एंता हसुती बतु हमको जो हंता जो स्वर पड़ जाले मैसेज कर पुलिस में अगनियो नियो शिखा भरत प्रण शरम गगष्ट हेवा धर्म गगष्ट हेवा धर्म कोने दुरु राधा देर पटाई पेरिया सही ए रत्न पलंग के बसे मारे से पेरिया सही तो आमर कमिटी तरफ रो हमको गुटे कथा कहबो बोली करे कहिछन से कथा हमें कहि करी घर के जिमा हां दुईटा कथा कहिछन गुटे कथा रे कहि दमा
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେ ହାଇ ଗো କିନ୍ କିନ୍ କଥା କିନ୍ କଥା ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ହଁ ହଁ ତ ମା ପାର୍ବତୀ କାଏ ହେଲା ଯେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ନେଇ ଖାন ନେ खा ଆଜି ଯେ ନାଗବାଛା ପୂଜା କରିଛନ୍ ହଁ, ହଁ। କାହା କାହାକେ ପୂଜା କରିଛନ୍ ଜାଣିଛ କାହା କାହା ଶିବ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ହଁ তো চণ্ডী রূপরে পার্বতী পূজা খাউছন মন্দিরের বাহারে হাই গো তো কাঁ তীর লাগে ভিতরে পূজা নেই খাইবার কেন যে আও কেন পাপটা কলে আমি কেন পাপ কলে আমি কলি যুগরে মଣିষ মানে ভূত প্রেত হি করে আমি রহি যাস হ্যাঁ হ্যাঁ ই দুইটা কথা কহি করি আমি ঘরকে যাবে এটা মনা করছেন আজ্ঞা মোকে দয়া করে ক্ষমা কর পড়ি দউছে খালি হলো বাসুকি নাগ ও অনন্ত নাগর বিষ ছাড়ি তলে মার বিষ ছাড়ি কেউ নাগর বিষ খাইলে নাগ বাছা ভক্ত বাসুকি এবং অনন্ত নাগকে ছাড়ি করে কেন সর্পর বিষ খাইলে আমার নাগ বাছার ভক্ত মানে পড়ুছে তো কেতে ধর পড়ু গোটে কথা কেতে গড়ি কমিটি কহিলে কিন্তু আপন বেত গতির উত্তর দেলে না দেখো আজ্ঞা আজ্ঞা মানে মনা করছেন আর মুই বিশেষ অধিক কিছু নাগবাছা উপরে মুই জ্ঞান নেই না আমার তোমার এরিয়া কে আসলা কে আমি জানিছি যে নাগবাছা বলি করে গোটে পূজা হচ্ছে বলি আমার এরিয়া টোটাল নাগবাছা পূজা জানো না খালি নাই আমি নাগবাছা আমার আরে চলেনি তোমার এরিয়াতে আমি জানছো নাগবাছা বলি করে নুয়া করে সে আমি পুরাণ নাগবাছা পদ্ম পুরাণ তারপরে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ গরুড় পুরাণের প্রমাণ আছে যে নাগবাছার হেন্তা কিছু স্টোরি নেই না স্টোরি নেই না খালি নাগর জন্ম হ্যাঁ হ্যাঁ আউ ভক্ত মানে নিজের পুଅଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ନାଗ ବାଛଟା କରିଥାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନାଗ ଯଦି ମାରିଦେମା ହଁ, ହଁ। ନାଗ ସାପଟେ ହଁ। ଯଦି ସେ ନାଗ ଆମକୁ ଜଗି କରି ରହେସି ପାରେ ହଁ, ହଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସେ ଯଦି ଇ ବ୍ରତ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରମା ବେଲେ ଆମର ବଂଶ ସାରା ଯେତେ ପିଢ଼ି ହେବା ହଁ, ହଁ। ଆମେ ସେ ନାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇମା ମୁକ୍ତି ଧନ ପାଇମା। ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବୋଲି କରି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ କାଲି ଦେଖା ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢୁଥିଲି ହଁ, ହଁ। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ গরুড় পুরাণ এবং পদ্ম পুরাণের আছে আর ইথি স্টোরি কিছু নেই না Story যদি বাবা আমি কিছু- নাগ বিষ যদি খাইমা নাগ সর্পর আমি মুক্তি হেমা হেমা। বুঝি পারুছ আর সেটা খালি কেবল ছুয়া মানকর লাগি ব্রত করছন মা বাপা মা বাপা গো ননি